तो आ गोटे ब्लैक कलर बढ़िया टेक्सचर मॉडल मो पाखर अच्छी अवेलेबल जोटा कि भाई को पचारिक रखी भाई यार कौन केमिति रेंज रहइबो या यार स्पेसिफिकेशन टिके आपण जणान हम दर्शक ये हूँ गोटे बहुत प्रतीक्षित मॉडल जोटा कि छोट छोट व्यापारी की जो माने छोट छोट व्यापार गाँ मध्य कर क्षीर नहीं जाऊँच छोट छोट व्यापार जो मैंने कर क्वांटम इवी नहीं आसी सुनेहरा अवसर ये आम कहवा ये कौन ना डुआल आप यूज करेंगे डुआल यूज हाँ यार ना हूँ बिजनेस एक्स मॉडल नुआ लॉन्च होती जस्ट यार गोटे पुराना मॉडल थिला जो फ्रेम गवर्नमेंट सब्सिडी भीतर पशिला ये नुआ करिकी एटा लॉन्च होती जस्ट 10 दिन हम जोटा कि आप डुआल जिनस पाइबे डुआल कौन कह ना आपण जदि छोट छोट व्यापार कर किसी जिनस पछरे आपण कैरी दुई पटे कैरी करिकी आपण आपणकर नित्य व्यवहार जिनस नहीं माने गाँ गाँ बुलिकी व्यापार कर व्यापारी भाई को परफेक्ट गोटे इवी सेगमेंट पाया गले चले निश्चित आ बहुत स्ट्रांग अच्छी आपण यार वेट कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी सुनिले होश उड़ जीव लोकंकर 500 केजी के बियर करि परियो 500 केजी ये लोड नहीं पारु 500 केजी लोड नहीं परियो आगर स्पेस तो आपण देखुथबे लेग स्पेस स्पेस तो बहुत सारा मु देखि पड़छि एथिरे सिलिंडर नेला परे भी आउरी एक्स्ट्रा स्पेस रहइबो आगर जो बडी पछरे सेही बडी गाडीटी माने आपण गोटे धरिबे गोटे परफेक्ट जे गोटे बहुत वेट रो आ सुंदर भाबरे ताको बिल्ड करा है से गाड़ी पूरा माने फिनिशिंग कतुर आरंभ करिकी व्हील टू आरंभ करिकी मैक्सिमम सब पूरा माने आइडेंटिफाइंगली से माने सब इंस्टॉलेशन करिसंती दुईटा जाको माने ड्रम ब्रेक कंबरे प्लस 12 इंच टायर अवेलेबल 12 इंच चक्कर एटा दीटा अवेलेबल बापा आ सही तो 500 केजी रो लोड कैपेसिटी बेसिक जिंस आपण एथिरे 500 केजी रो लोडिंग कैपेसिटी पैसा भी आपण गोटे समस्त सहित एफोर्डेबल प्राइस आपण मात्र 1,14,000 टंका रे आपण एगु घर को नहीं जाई परिबे जीरो डीपी डाउन पेमेंट रे मध्ये एचडीएफसी तरफ माने अवेलेबल अछि प्लस आपणकर माने आरटीओ सब्सिडी 12,000 टंका मध्ये सेटा परे पुनी पळे आसी निश्चित तो आपणक पाखरे पूरा धमाका ऑफर वर्तमान अछि जोटा कि होछि जीरो डाउन पेमेंट रे आपण एटू गाड़ी नेकी जाई परछन आ बिजनेस मॉडल रो गाड़ी आपणक पई देखियो मिलि जोटा कि बहुत लोड कैपेसिटी जोटा कि 500 केजी रो लोड कैपेसिटी रहलानी तापर बिल्ड क्वालिटी कथा जदी कहबी आमे भाई को पचारिक रखिबु भाई यार बिल्ड क्वालिटी ऊपर कोन केमिति बिल्ड क्वालिटी आपण बहुत सारा एडी देखछन मार्केट रो सब छोट छुआ पचारले भी देखिछि आपण निजे अनुभव करंतु केते सुंदर क्वांटम बनेछि कोन बनेछि केमिति वेरिएंट रे बनेछि बिल्ड क्वालिटी कोन आउरी आपण को यादरे कहि रखिबी यार स्पेसिफिकेशन आपण बैटरी वेरिएंट 5 वर्ष रो वारंटी पाइबे एटा 5 वर्ष रो वारंटी 5 वर्ष रो बैटरी वारंटी मोटर कंट्रोलर ऊपर चेसिस ऊपर 3 वर्ष रो वारंटी अछि बा सेटा थिला 3 वर्ष एटा पुणी 5 वर्ष एटा 5 वर्ष आपण तो पूरा हम व्यूअर मानको पूरा सरप्राइज कर दोचंदी 5 वर्ष रो वारंटी आपण पाखर गोटे गाड़ी ऊपर मिलुची तने पैसा वसूल लाख टंका रो गोटे बार माने 5 वर्ष रो वारंटी आपण एटी पाई परचंदी ता सहित बूट स्पेस कतुर आरंभ करिकी आपणकर लेग स्पेस कतुर सब इंस्टॉलेशन आपण पाखरे ऑलरेडी हेकी अछि आपण को बाहर एक्सेसरी कोनोसी किछि लगेबार ही नाही आपण एठी भी देखि परथिबे केते भलो स्पेस आपण छोटो स्पेस गोटे बूट स्पेस देछि प्लस आपण यार बैटरी भी रिमूव करि परिबे डबल ऑप्शन ले अछि आपण चार्जिंग करि परिबे बैटरी भी बहुत इजी रे देछि एटा क्वांटम रो इनबिल्ट बैटरी सब निज बिल्ड बैटरी आपण एतरे माने बैटरी को जस्ट आपण पुश करिकी बाहर को आनिकी आपण बाहर भी चार्जिंग करि परिबे तो ये बैटरीटा आपण बाहर रिमूव करिकी ना बाहर चार्ज बसई परिबे हां आपण ये सॉकेट रिमूव करिवे आज्ञा प्लस आपण ए लॉक टा को रिमूव करले आपण एथरे बाहर को आनिकी को चार्जिंग बढ़िया सिस्टम गोटे भाई का पई जोटा कि बिजनेस पर्पस ले जो माने यूज करंती जो माने काम टिके अधिक रहइबो से माने कोन ना काम टाइम रे बैटरीटा को रिमूव करिकी डायरेक्ट अलग जगह कोठी गोटे चार्ज बसैकी से माने काम पुणी आउ थरे स्टार्ट करि परिबे बिजनेस सरी वाला परे आपण जेमति धर फैमिली की नेकी जाउछंती नॉर्मल ले आपण मूव कर परिबे निहाती आ एठी भी मु गोटे देखियो पउची एठी गोटे भलो जो हमर प्रोटेक्टर देछि दीपटे 100 ना कोन गोटे आसी सेटा कोन एक्सेल 100 ना कोन गोटे एक्सेल 100 हां तो एटा पछपटे आपण देखि परते पूरा एक्सेल 100 जो ग्रिप टाइप रो गोटे मिले जोटा मैक्सिमम हमर पेट्रोल बाइक रे हम देखियो पांती सेटा को इजी रे पूरा स्ट्रांग मॉडल गोटे आपण पाखर अवेलेबल अछि बिजनेस ପାଇଁ पूरा तगड़ा मॉडल गोटे भाई को पाखर डबल आपण समस्त माने खाली चले पारे प्लस बिजनेस यार भी आपण को फीचर्स से समान फीचर्स रहइबो आपण को साइड स्टैंड सेंसर भी देछि जदी आपण साइड स्टैंड देइचंती तबे आपण को गाड़ी आगो को जीवनी ऑन मध्य होबो
ଆପଣ ସାଇଡ ସାଇଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଅଫ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବି ଏମିତି ହଁ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦବ ଅନ୍ କଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଗାଡି ଆପଣ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଶୋ କରିବ। ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଡ ରେ କେତେ ଦୁଇଟି ମୋଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ଇକୋନୋମି ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମୋଡ ଦିଟା। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ କରିକି ଇକୋନୋମି ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି 79% 99 ଚାର୍ଜିଂ ଅଛି। ଆପଣ 80 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଇକୋନୋମି ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 104 ରେଞ୍ଜ ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଡ ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ୟା ଠାରୁ କମ ହବନି ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ। ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ରୁରାଲ ରୋଡ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭରେଜ କମ ହେଇଯିବ ରେଞ୍ଜ। ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ 104 ତଳକୁ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ 104 ବଢିପାରେ କମିବନି। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ କୁ ସେଇଟା ଦେଖଉଛି। ତ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ କରିବା ଅନୁସାରେ 104 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର 99 ଚାର୍ଜିଂ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 110 ଆସିବ। 110 ର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ ହୋଲ୍ଡର ପାଖରୁ ପାଣି ବୋଟଲ, ତାପରେ ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ କି ଫଙ୍କସନ ସହିତ ଅଛି, ଯୋଉଠି କି ଏଠି ଲକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଓପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ଫଙ୍କସନ ସବୁ ପୁରା ଡେଭଲପଡ ଫଙ୍କସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ୟାର ରେଞ୍ଜ ଦେଖଉଛି 110 କିଲୋମିଟର। 110 କିଲୋମିଟର। ମାତ୍ର ପ୍ରାଇସିଂ ୟାର କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଟା ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 1,13,699 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ। 1,13,000 ଆଜ୍ଞା 1,13,699, ତାପରେ 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି। 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ମୋଟର ଆଉ ଇଏ ଉପରେ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି। ମୋଟର ଆଉ ଚାର୍ଜର ଉପରେ 3 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଗାଡିର ମାନେ ଆଉଟର ଇଏ ଉପରେ ପୁରା 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଇସା ବସୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡିରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମଡେଲ ର ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଏଠି ହେଡଲାଇଟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସ୍ଲିମ କଣ୍ଡିସନ ଏଆଇ ଫିଚର ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଇମେଜ ଆସେ ସେଇ ଟାଇପ ର ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦେଖା ହଉଛି। ଏଇଟାର କଣ କେମିତି? ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ର ଗୋଟେ ମଡେଲ ହଉଛି ମିଲନ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେଶାଲି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ଲେଡିଜ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ୱେଟ ବିୟର କରିପାରିବେନି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟାର 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ। 5 ବର୍ଷ, ଇଏ ବି ସେଇ 5 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏ ସମାନ ଫିଚର୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ୱେଟ ମଡେଲ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଗଟା ଆପଣ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇବେ, ପଛଟା ଡ୍ରମ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ପାଇବେ। ସୁଇଚ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଭ ସୁଇଚ ଜବରଦସ୍ତ ମଡେଲରେ କରିଛି ସୁଇଚ ଆଉ ହଉଛି ଡିସପ୍ଲେ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଭାଇ କହିବି, ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଡିସପ୍ଲେ, ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନର ମାନେ ଦେଖା ଆଉଟଲୁକ୍ ଟା ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ଏଆଇ ଫିଚର ଇମେଜ ଟାଇପ ର ମତେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ମୋବାଇଲ ର ମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଠି ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାଡି ହଉଛି କି ଫଙ୍କସନେବୁଲ ର ଗାଡି ରହୁଛି। ତାପରେ ୟାର ବି ସେଇ ସେମ 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ସବୁ ଗାଡିର ଆପଣଙ୍କର ଏସେସରିଜ କଥା ଯଦି କହିବି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇକିନା ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇନବିଲ୍ଟିଂ, ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କିଛି କିଣିବାକୁ ଆପଣ ଆମେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଦବୁନି। ସବୁ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯୋଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ୱାରେଣ୍ଟି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ସାରା ଓଲା କଷ୍ଟମର ମାନେ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କର ମେସେଜ କି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ମେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଲଗେଇବୁ। ତ ଏହାର କିଛି ଟେନସନ ବି ନାହିଁ, ୟାର କିଛି ଟେନସନ ଇନବିଲ୍ଟ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଠକିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ କମ୍ପାନୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନବିଲ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ଆସେ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଥାଏ ଯେ ଲେଡିଜ ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣିବ। ତ ଭାଇ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ କଥା ଯଦି ପଚାରିବି, କେତେ କଣ ଭିତରେ? ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 1,07,000 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବି ସବସିଡି ଅଲଗା, ତାର ସବସିଡି ଅଲଗା। 100 କିଲୋମିଟର ଯିବ, 100 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର ଯିବ। 1,00,000ରେ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି, ପୁଣି 3 ବର୍ଷର ମୋଟର ଇଏ ସିଏ ସବୁର ୱାରେଣ୍ଟି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲିଙ୍କ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେରେ। ଭାଇ ଲୋକେସନ ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ ଟା ଭାଇ ଆପଣ ବନ୍ଦ ଛକ ଆଡୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟ ଅଛି ଆମର ମୋଟାଲ ଛକରେ, ତା ପରେ ପରେ ଆମ ଶୋରୁମ ଆଭେଲେବୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଟୁଆର୍ଡସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
नुआ बस स्टाण्ड जस्ट 200 मीटर आगु को आपन हम शोरूम टी क्वांटम ईवी कल्पना ई व्हीकल नाम रे देखा जिवो आपन। तो प्रॉपर लोकेशन टा आपन लिंक रे डिस्क्रिप्शन में मेंशन अछि, आपन लिंक को जाई कि कॉल भी लिंक को जाई कि आपन देखि परिबे एवं भाई को डायरेक्ट कॉल भी करि परिबे। आपनकर को मॉडल रो गाड़ी दरकार, केते रेंज भितरे गाड़ी दरकार, आपनकर बजेट डिस्कशन भाई को सहित करंतो। निहाती आपन आसिकिना क्वांटम रो शोरूम को विजिट करंतो, बहुत सारा गाड़ी आपन पाखरे अवेलेबल अछि। सब प्रकार कलर भी हमर अवेलेबल अछि, प्रति गाड़ी रे 3टा 4टा लेखे कलर आपन मध्य पाई परिबे। जदि आपन गाड़ी हम शोरूम नबाकू चाहते हमर सब सेंट्रल बैंक टाई अप अछि, जेमती दुईटा बैंक मु कहबे आईसीआईसीआई हो, आईडीएफसी हो, एडीएफसी हो। एडीएफसी रे हमें प्रोवाइड करछु गाड़ी दर्शक माने ग्राहक मानकू, जोटा कि आपन जीरो डीपी रे हम शोरूम रु गाड़ी टी आपन घर को नै जाय पारे। जीरो डीपी रे आपन आपनको गाड़ी टी को घर को नहीं पारे, मात्र आपन को आरटीओ और इंश्योरेंस पैसा दवा पड़ियो। आपण केवल आरटीओ और इंश्योरेंस पैसा पे करके भाई को कहवा अनुसार आपण जीरो डीपी रे गाड़ी को नहीं पारछंती। तो फ्रेंड्स भाई तो सब मॉडल आपण मानकू देखैले, तेणु आपण एबे चूज करिवे कोटा भलो इवी कोटा खराब इवी कि कोटा कि आपन पैसा कोथरे असूल हबार अछि। तेणु आ जमा डेरी करंतुनी, शीघ्र शीघ्र क्वांटम इवी जो हमर मोटार छक स्थित शोरूम को आसंतु, आपण खाली हाथ रे आसंतु एवं कल्पना व्हीकल रो गाड़ी टी को लेके जात। निहाती निहाती तेणु दर्शक मान एया कहि रखिबो, आपण जल्दी जल्दी लेट करंतुनी। जदि चैनल को आपण नुआ करी देखुतांती सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, बहुत सारा भल पाइबा देकी कमेंट मध्य करंतु। सेतेबेले पर्यंत आमको विदाय दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।